Thank you, Mr. Lau. Nice to see all of you here. Can see the seas of blues. Belum lagi nak tidur. Okay, dear fellow Singaporeans, voters of Aljunied GRC, good evening. Taja, Wan Sam, how? Okay, allow me to speak in Malay. Then I will give the translation in English. But before that, please excuse me because I'm having quite a bad voice. Thank you. Pengundi Aljunied GRC dan hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum. Oh, so proud to have so many Muslims here. Okay. Pada malam ini saya akan berkongsi tentang dua perkara. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Kedua, saya akan sedikit berkongsi tentang perjuangan saya dan kenapa saya mencuburi arena politik. Seperti pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Tapi saya bukan nak suruh cintakan saya. Tapi apa yang saya suruh ialah cintakan perjuangan saya. Saya akan kenalkan diri saya dengan serakat pantun. I will do a poem just to introduce myself, right? Buah duku, buah laici, lebih enak buah durian. Muhammad Faisal nama diberi, rahmatan lil alamin menjadi prinsip kehidupan. Thank you. Thank you. Okay, sedikit tentang latar belakang saya. Saya telah berkeluarga dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Ibu bapa saya kedua-duanya adalah guru pesara. Saya mempunyai kelulusan sarjana muda sains dalam bidang psikologi dari Universiti Monash dan juga mempunyai diploma dalam bidang kejuruteraan sivil dan struktur dari Politeknik Singapura. Sekarang ini, terima kasih, saya adalah seorang konsultan family di mana saya memberi khidmat kaunseling serta menjalankan program kekeluargaan secara privat di bawah firma saya sendiri iaitu Ehsan Family Consultancy. Saya pernah berkhidmat sebagai seorang pegawai teknikal dengan HDB selama 4 tahun antara 1998 hingga 2002. Saya mula bertugas sebagai seorang kaunselor pada tahun 2006. Antara 2006 sampai Ogos 2010, saya telah bertugas di 2 buah badan kebajikan setempat. Yang pertama adalah Pusat Khidmat Keluarga MacPherson, dan kedua, saya pernah bekerja dengan sebuah badan kebajikan Melayu Islam di Singapura. Tujuan saya mencuburi bidang politik ialah untuk berkhidmat kepada masyarakat dengan lebih luas lagi. Saya percaya jika inginkan perubahan, satu usaha yang holistik perlu ada. Nasib kita tidak akan ubah selagi kita sendiri tidak mahu berusaha untuk merubahnya. Kaunseling yang saya lakukan selalu boleh membantu dan memotivasikan seseorang individu. Namun, keadaan dan suasana melingkungi kehidupan pun memainkan peranan dalam usaha memperkasakan diri. Contohnya, kaunselor boleh memotivasikan seorang pelajar. Namun, jika suasana di rumahnya tidak baik dan kurang dapat sokongan dari keluarga, ia akan menyukarkan serta menghambarkan usaha pelajar itu. Dari konteks negara pula, untuk membina suasana yang lebih selesa dan baik, harus ada dasar-dasar yang sesuai. Kerana dasar-dasar negara
mempengaruhi suasana kehidupan penduduknya. Apa yang saya inginkan, inilah aspirasi saya, ialah agar dasar-dasar pemerintah lebih cenderung ke arah melahirkan suasana kehidupan keluarga yang lebih positif. Ini adalah kerana saya amat prihatin tentang nilai-nilai kekeluargaan. Semasa saya bertugas sebagai seorang kaunselor di Badan Kebajikan, saya telah melihat banyak keluarga yang kehilangan ibu bapa, suami isteri bercerai. Dan apabila saya menanyakan mereka apakah sebabnya, selalu mereka mengatakan tak ada masa kerana mereka sibuk bekerja. Saya berpegang pada pepatah keluarga adalah nadi masyarakat. Kukuh keluarga, kukuh masyarakat. Memupuk keluarga-keluarga yang kukuh adalah penting bagi Singapura. Ini adalah kerana sumber utama Singapura adalah tenaga manusia. Ekonomi negara kita amat bergantung pada tenaga sumber manusia. Beberapa kajian telah menunjukkan bahawa pekerja-pekerja yang mempunyai kehidupan keluarga yang baik menghasilkan produktiviti pekerjaan yang lebih berbanding dengan pekerja yang mempunyai tali kekeluargaan yang lemah. Namun, kalau kita tengok pada konteks Singapura hari ini, berpandukan pengalaman saya mengendalikan kes-kes kaunseling, terutama kaunseling rumah tangga dan penceraian, serta maklum balas yang saya dapati semasa membuat kunjungan rumah ke rumah, saya dapati banyak lagi masih boleh diperbaiki, terutama sekali dalam dasar-dasar pemerintah seperti dasar perumahan, agar suasana kehidupan di Singapura lebih sesuai untuk memupuk family yang kukuh lagi teguh. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak ingin sekalipun menjadi seorang ahli politik. Saya adalah seorang insan biasa yang amat menitik beratkan kehidupan kekeluargaan. Saya anggap diri saya lebih sebagai aktivis keluarga daripada seorang ahli politik. Tapi atas dasar untuk memperbaiki keadaan kehidupan berkeluarga di Singapura, saya mengambil langkah untuk menceburi arena politik. Sama ada suka atau tidak, kita kena akui bahawa dasar-dasar yang diimplementasikan mempengaruhi kehidupan kita. Pada masa kini, 82 daripada 84 kerusi adalah milik PAP. Perubahan tidak akan berlaku jika situasi politik di Singapura masih kekal seperti sekarang ini. Perubahan hanya boleh berlaku jika ada pemantauan yang efektif serta keseimbangan bersuara melalui suara-suara alternatif dalam parlimen. Saya memilih Parti Pekerja kerana saya tertarik dengan falsafahnya, iaitu membina sebuah masyarakat yang ihsan dan penyayang towards a human and caring society. And this is what I see in the PAP today. They are lack of human touch. Prinsip Parti Pekerja seiras dengan prinsip kehidupan saya. Parti Pekerja percaya bahawa faktor-faktor kemanusiaan adalah penting dan harus dititik beratkan dalam perancangan dan implementasi dasar-dasar negara. Dan pada pilihan raya kali ini, slogan yang ditengahkan oleh parti kami ialah ke arah Parlimen Dunia Pertama. Kami percaya bahawa dengan adanya suara-suara alternatif yang kredibel, ia akan membolehkan perlibatan yang lebih baik dan hebat dalam usaha mencapai sebuah suasana kehidupan berkeluarga yang lebih sesuai. Seiring dengan cokohan kata ke arah Parlimen Dunia Pertama, saya dan rakan-rakan seperjuangan di Parti Pekerja juga, jika dipilih, ingin menjadi suara alternatif kepada pucuk kepimpinan Melayu PAP. Inilah dengan niat untuk mendatangkan lebih kebaikan kepada masyarakat, bukan seperti yang mereka mengatakan untuk menghancurkan masyarakat. Kerana saya percaya pada dua tangan untuk bertepuk, satu tangan tak akan bunyi. Jadi kami di Parti Pekerja ingin membantu, ingin menyumbang untuk membangunkan masyarakat keseluruhannya. Oleh itu saya seru pada anda semua pengundi GRC Aljunied agar undilah Parti Pekerja ke arah Parlimen Dunia Pertama.
Very hot, huh? Minum air. Okay, thank you. Okay, first, I will introduce myself so that all of you can understand what I'm fighting and advocating for. Secondly, I will also share why I joined politics and what is my political goal or what I want to achieve through political participation. A bit of my background. I'm married with 3 children, aged 9, 5, and 1.5 years. Not easy to be a parent in Singapore. My parents are both retired teachers, civil servants. I graduated from Monash University in Australia with a Bachelor of Science in Psychology and also hold a Diploma in Civil and Structural Engineering from Singapore Polytechnic. Currently, I'm running my own private counselling practice under Ehsan Family Consultancy, which also conducts programs on family empowerment. Before I started counselling, I worked with HDB as a technical officer for 4 years, between 1998 and 2002. I started my counselling career in 2006 after completing my degree. Between 2006 and 2010 August, I worked with 2 different agencies, or VWOs, Macpherson Moral Family Service Centre, and with also a Malay Muslim agencies. I'm in politics as I want to reach out to the larger portion of society. And I also believe that if we want to make a difference in one's life, we should take a holistic approach. As a counselor or family consultant, I deal with people from all walks of life, and in the course of my work, I have also come to realize that while counseling may be able to motivate and empower an individual, a good and conducive environment is essential. For example, a counselor can motivate a student to study hard, but if their home environment is not conducive and they have little family support, it will be very difficult and also hamper the student's effort to focus. However, we can only build a conducive environment in this country if we have the right policies in place. What I want is to see a change, especially in the living condition of families in Singapore. With your vote, I will do my best to fight for more family-oriented public policies. Thank you. I believe in family is the foundation of a nation. A strong and resilient society can only be achieved through strong and resilient families. Having a strong and resilient family is important as our economy relies heavily on our human resource. Studies have shown that an employee who has a good and strong family bond is more productive as compared to those who have weaker family bonds. In short, it can be said that a country's economy to a certain extent does depend on the condition of families which make up the society. Now, looking at the Singaporean context, from what I've experienced from my counselling and social work as well as interaction with residents during house visit, I believe more can be done in establishing a more pro-family environment so as to work towards building a stronger and resilient families. Actually, my fellow Singaporeans, I do not choose to become a politician. However, when the PAP government has an overwhelming 82 out of 84 seats in parliament, we cannot expect of effect any change when the government does not have to account to the people. Whether we like it or not, the policies they implemented affects our lives. And I realize that we need to ensure a credible, effective checks and balance in parliament to ensure that our voices are heard. Hence, my decision is to participate in this election. The Workers' Party is my party because I can relate very well with WP's philosophy to strive towards a more human and caring society. WP believes that humanistic factors should be among the principal consideration in policy formation and implementation of policies. Our party vision is for this GE is towards a first world parliament. A first world parliament with the presence of credible alternative voices will enable a more robust debate
towards achieving a more conducive environment for family living in Singapore. With this, thank you all of you. Vote for the Workers' Party towards the First World Parliament. Thank you.